मुस्लिम भाइयों का ईद उल अजहा सोमवार 17 जून को होने जा रहा है। बकरीद को मद्देनज़र रखते हुए टीटागढ़ थाना कोऑर्डिनेशन कमेटी और टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी के इश्तराक से सभी मज़ाहब के लोगों के साथ मीटिंग टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी में बुलाई गई अमन बरकरार रखने के लिए, जिसमें पुलिस कमिश्नरेट के आला पुलिस अफसरान, इलाकाई मोतबर लोग, टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी और बैरकपुर म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन उत्तम दास और चेयरमैन कमलेश साहू, वाइस चेयरमैन मोहम्मद जलील, टीटागढ़ शहर तृणमूल कांग्रेस के सभापति ओम प्रकाश साहू, टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी के काउंसलर हजरात वो मिल्ली समाजी कारकुन शरीक रहे। इस बार भी हम लोग प्रयास करते हैं हर बार कि और बेहतर हो। इस बार और अच्छा से नमाज होगा क्योंकि पीडब्ल्यूडी रास्ता आपका चौड़ा कर दिया है, बहुत अच्छे ढंग से आपका नमाज होगा और ऊपर वाले का रहम कृपा है कि अब तक तो विधायक और चेयरमैन मिलकर करते थे, इस बार हमारे सांसद भी हमारे साथ हैं। तो ये हम लोग के लिए खुशखबरी है कि हम लोग और जोश और पूरे उत्साह के साथ हर उत्सव को टीटागढ़ में ऐसे ही मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। प्रशासन का हम लोग का पूरा सहयोग रहता है, हमेशा रहेगा। आप लोग अच्छे से मनाइए, कहीं कोई त्रुटि रह जाती है एक कॉल कीजिए, चाहे वो बैरकपुर हो चाहे वो टीटागढ़ हो, हम लोग तत्परता के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। আমাদের টিটাগড় পৌরসভার চেয়ারম্যান আছেন, ভাইস চেয়ারম্যান আছেন, আমাদের প্রার্থী পৌরসভা এবং আপনারা সকলেই আছেন, সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। উৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা সবসময় একটা জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসন সকলে মিলে একটু আলাদা প্রস্তুতি নিয়ে যে কারণে জুড়েই আমরা বিশেষ করে টিটাগড় থানা জুরিডিকশন বারাকপুর মিউনিসিপালিটি এবং টিটাগড় মিউনিসিপালিটি কোনো সমস্যা হয় কোনো উৎসবই খুব আনন্দ সহকারে এবং খুব সুস্থ মতন শান্তি মতন হয়ে যাচ্ছে এবং এবারও সেটাকে নজরদারিতে রাখতে হবে, নজরদারিতে রাখতে হবে। তাই প্রশাসনকে একটা জিনিস যেটা অনুরোধ করবো, বিশেষ করে আমাদের 17 এবং 18 নম্বর वार्ड 10 के सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग किस तरह से नमाज पढ़ने आते हैं, आप लोग इस तरह से आइएगा। हम लोग आपके जो भी नमाज पढ़ने का समय जिस तरह से तिरपाल बिछाना हो, झाड़ू दिवाना हो, चूना लगाना हो, हम लोग खड़ा होकर सुबह से करवाते हैं। हम लोग हर एक साल करते हैं, हम लोग इस साल भी करेंगे। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जैसे नौशाद भाई, मुजीब दिया, शेख राजा भैया जिस तरह से कहे हैं, उस तरह से मैं पुरानी बाजार के जो भी लोग तो नहीं देखने में आ रहा है, यहाँ पर पुरानी बाजार के कोई भी लोग आए हुए हैं। मैं नहीं कहूंगा कि हम लोग जिस तरह से जैसे हम लोग अंजुमन के तरफ है, मैं वहां पर जाकर अभी शाम को मैं रोड पे रहता हूँ, हम लोग कहेंगे जलस्कर भी आए 9 नंबर में कहें सिंह चले गए, हम बोल देंगे, उनको बोलेंगे। हम लोग अपने अपने इलाके में अपने अपने हिसाब से तात्पर्य रहते हैं। और मैं एक ही बात कहूँगा टीटागढ़ थाना के बड़े बाबू से कि पुरानी बाजार का एक छोटा सा जगह है, এই সব উৎসবটা আমরা পালন করছি খুব ভালোভাবে, খুব সুস্থভাবে এখানে উৎসব পালন হচ্ছে। এটা মিনি ভারত বলা যায় টিটাগড়কে। টিটাগড়ের সমস্ত হিন্দি ভাষাভাষী বলুন বা অন্যান্য ভাষাভাষী সব এখানে থাকে, উড়িয়া আছে, তেলুগু আছে, সমস্ত ভাষাভাষীর সমস্ত উৎসব আছে। আমরা সব মিলেমিশে একসাথে পালন করি উৎসব টিটাগড়ে, তাই টিটাগড়কে মিনি ভারত বলা হয়। সামনে বকরিদ আছে, বকরিদটাও ভালো করে পালন হবে। পৌরসভা থেকে যা যা করণীয়, আমরা আজকে কোঅর্ডিনেশন কমিটির মিটিং ছিল, মিটিংয়ে আমি বলেছি যা যা পৌরসভা থেকে করণীয় আরো বেশি করে আরো উৎসাহিত হয়ে করবো। যেহেতু এতদিন আমরা বিধায়ক আর চেয়ারম্যান হয়ে করছিলাম, এবার আমরা সাংসদ পেয়েছি, আরো ভালো আরো উৎসাহ আমাদের মধ্যে বেড়েছে, আমরা ভালো করে করবো সব উৎসবটাই টিটাগড়ে। টিটাগড় আগে থেকে অনেক ভালো হয়েছে, অনেক শান্তি আছে, টিটাগড়ের মানুষ ভালো, এখানকার লোকজন খুবই ভালো, আগে থেকে আরো সহযোগ হয়েছে। মানুষ বুঝতে পেরেছে আর ঝামেলা করে লাভ নেই, সব দিকে শান্তি আছে। আপনারাও দেখছেন, আপনাদের মাধ্যমে জাস্ট এটাই বলবো যে সব উৎসব আমরা যেভাবে পালন করছি, একসাথে মিলেমিশে থাকছি, সেভাবে মিলেমিশে থাকুন। আর টিটাগড়কে আমরা যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি, আমাদের বিধায়ক সাহেব চাইছেন, এবার আমরা সাংসদ পেয়েছি, সাংসদ সাহেব চাইছেন যে আর কোনো গুন্ডা নেই, আর কোনো ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল গুন্ডাগর্দি হবে না।
ক্রিমিনাল থাকবে না। তো এটা শুধু উন্নয়নের কথা হবে, উন্নয়ন হবে। তাই সবার কাছে অনুরোধ যে আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এর সাথে মিলেমিশে থাকুন। प्यार से रहिए, अच्छे से रहिए। সোমবার দিনকে উৎসব কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হলো? দেখুন, প্রশাসনিকভাবে থানা প্রত্যেকবারই এই ধরনের একটা শান্তি প্রক্রিয়ার যেন সভা করে থাকে। আমাদের বারাকপুর মিউনিসিপালিটি এবং টিটাগড় মিউনিসিপালিটির সমস্ত কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানরা থাকেন। আমাদের কিছু কিছু ওয়ার্ডে বিশেষ করে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আলাদা একটা উন্মাদনা অবশ্যই থাকে এবং সেটা শান্তি শৃঙ্খলা মতন যদি থাকে সে তার জানে। যেমন যে ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি আছে সেই ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধিও যথেষ্ট সতর্কভাবে থাকেন এবং আমাদের যারা প্রশাসক যে আছে তারাও যাতে সেই একটু নজরদারিতে রাখে। সেই কারণে এই সভা শান্তিপূর্ণভাবেই বিগত দিনেও হয়েছে, এবারও সেই শান্তিপূর্ণভাবেই হবে, কোনো সমস্যার কিছু নেই। সমন্বয় বৈঠক চলছে। সমন্বয় বৈঠক চলছে।